Nakabili tayo ng isda, guys. Gawin natin sinigang siya. Gawin natin sinigang. Mura na siya, guys. 600 yen. Ropiak yen. Kisaya Hiruba. Gawin natin, sinigang na lang. Oh, sige. Thank you, guys. Mamaya. Lagyan na natin yung loya at sibuyas at kamatis. Lagyan natin na, guys. Sinigang. Lagyan natin yung talong, guys. Unahin natin yan kasi isda kasi, guys. Lagyan na natin yung isda, guys. Ulo. Lagyan natin asin, guys. Asin. Lagyan na natin ng sinigang, guys. Pepper. Lagyan natin ng spring onions. Lagyan na natin ng gulay, guys. Lagyan natin ng gulay. Pag-konti lang kasi di magkasya. Luto na yung sinigang natin, guys. Yan. Makahigop og sabaw. Higop tani. Higop og sabaw. Oh, yummy, yummy. Lamay man po.